ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को गोटे गोटे प्रणाम। आज आज्ञा गोटे सुंदर विषयवस्तु देखा अच्युतानंद मालिकार 13 जन्म शरण से कौन कहते एकाश बोलिले भल कथा से कहते ए घन अंधकार धरणी धर्म धर्म नर धक्का मारुव धर्म छाड़ी अधर्म धंदा लगे। देखो आज्ञा ये जो मालिकाकार मान सब आलोचना कर मालिका को मु तो बहुत मालिकाकार विषय में आपण कहीकि आसी सब जो लेखकार नाना लेखकार नाना रकम लिखिं से विभिन्न रकम लेखार से लेखा को आम पदालोचना कर से कौन कहते रजनी रे वीर दिने जगन्नाथ ततिया नील तुंदर भकत बांकी लगे जीव लीला होइब केते हुंदरम भीमसेन आसी काबुले गृह जन्म होइबे जाई बाउन बाउन गदा बोले जीव काणिया गोपाल तुही। देखु से कहते जे भीमसेन जन्म हो कौटी आज्ञा जन्म हम जे बाउन बाउन गदा भीमसेन जन्म हम काबुल गृह जाई तब काबुल हो अफगानिस्तान साढ़े मुस्लिम देश से कौन भीम जन्म हम तेणु लेखकार नाना रकम लिखिं मालिकाकार मैंने विचार कर बाउन बाउन भार गदा बुलीज 52 भार गदा आज्ञा 52 भारटा के 52 भार गदा कौन कम ओजन कथा ताक बुलेगा से भाई पुरुष कली जुगे ना से थे भीमसेन थिला तार भीमर थिला 52 भार गदा दुर्योधन थिला 72 भार गदा भारटा के आज्ञा भारटा हूँ आज्ञा गोटे 50 किलो गोटे भार हुए 50 किलो से आप हिसाब करिए 52 भार गदा हेल्ले केते ओजन हम आ 72 भार गदा हेल्ले केते ओजन हम छाड़ू आम से विषय चिंता करिया पर कथा भीष्म जन्म एवं चंड बाधा कूले कैवर्त कूल जाई निशा काले ब्रह्म विद्या घोषा देवे मृत को नाचापी। देखु से कहते भीष्म जन्म एवं चंड बाधा कूले कैवर्त कूल जाई कैवर्त कूल को सी आसवे भीष्मदेव आउ से कौन कहते अज्ञान पराए सांगे आम रही राम चंडी पास मंत्र उपदेश शिक्षा कर देवु रही परा 1 मास द्रोण जन्म एवं प्राचीन नदी कूले खंडक पुरी गड़ियाल वेद विद्यामान प्रकाश होइब देव कथा वत्सलम। देखु आप शुणिले जे भीष्म जन्म हे कैवर्त कूल आ द्रोण जन्म हे प्राचीन नदी कूल खंडपुर घड़ियाल देव विद्यमान प्रकाश होइब देव विद्यमान सब से प्रकाश करेंगे किए ना स्वयं द्रोणाचार्य। तेणु ये कथा केते दूर सत्यता प्रतिपादन कर समय आसिले समय कह आउ से कौन कहते आम आग को देखी जा सिंधु सुरपुर नुआ पाटण जय वीर सिंह गाधी अलेख बाई लीला प्रकाश जीव ए बाणी रटे प्रतिदिन ए सांब जन्म हेब भार्गवी तीर अक्षर गामे क्षीर। देखो सांब भी जन्म हम कृष्णकर पुओ जो सांब सी भी जन्म हम तेणु ये सब कथा मालिकार लेखा अच्छी तेणु से मालिका को पढ़ी आज ये आलोचना चलुची तेणु से मालिका केते सत केते मिछ से विषय में आम सम्यक आलोचना कर पर्यालोचना कर देखुं गुरु बिना नर न हुई जार चुणरे बजत नई बेनी कर जोड़ी कहे राम दात तुम्बे अटैयार दाता सकल करता अटे भगवान तुम्बे जे मोर करता जो प्रकार चल भोदेव दिंतु मते चिताई न पाइते तोते दूरी मुमरे भी केहू पते जीवी कहीं कही अच्युत गुरु ज्ञान तत्व अविश्वास न करू गुरु कहवा कथा तू करू करने को न छाड़ू गुरु हेउ पछे मध्यप चंडालता गुण हटे विशुद्ध ईश्वर ज्ञान रे बुझू गुरु को न करू तू प्रभेद। से रामदास को अच्युत सब बुझाऊँ गुरु ज्ञान उपर से कहते गुरु होती परम ईश्वर। तेणु मुझे मोर ये चैनल आरंभ कही आसती गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तेणु से सब कथा को यही मालिकाकार मैंने भी करुँच मोर ये चैनल लक्ष्य रहा प्रकृत सत्यटा कौन आम ताकू बाहर को आनिबा सी कथा कौन कहते भल कथा कहते गुरु कृष्ण परा अभिनय आत्मा रे गुरु दे राम दात गकारु शबद गुण जाति है गुरु जय प्रकाशम ए देवता अशांति होइले शांति करे पार शांति गुरु
ଗୁରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ଚିତ୍ତ ଚାପ ହୁଏ ମହାମେରୁ। ଗୁରୁ ସେବା ବିନା ବୃଥା ଜପ ଜପ କରନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନ। ଗୁରୁ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ନନ୍ଦନ ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୁରୁବାଦକୁ ଆସିଲେ, ଗୁରୁବାଦରୁ ସେ ପୁଣି ଅଚ୍ୟୁତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ସେବା ବିନା ବୃଥାଏ ଜପ ତପ କରନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ଜନ। ଗୁରୁ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ନନ୍ଦନ ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଏଇ କଥାଟିରେ ଗଣ୍ଠିଟି ରହିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧୀର ମନ ହେଇକି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଯେ ସର୍ବ କହି ଗୁରୁ ସଂସାରେ କେହି ନାହିଁ। ଯେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବ ତତ୍ଵ କରୁଣ ସେ ବୁଝାଇବ। ତତ୍ଵରେ ଦେବ ସେ ଚିହ୍ନାଇ ପରମାନନ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନାଇ। ସେ ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପାର୍ବତୀ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତେଣୁ ଯିଏ ତତ୍ଵ କରିକି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଏଇ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ମନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଛନ୍ତି ତୋ ମନ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ତୋ ମନ ତୋ ନିଜର ଗୁରୁ, ତୁ କେତେ ପଚାରି ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମନ ସ୍ଥିର କଲେ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁ ଏଇ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି। ପରମ ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ପରମ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସେ ନିରାକାର ଗୁରୁ ମାନିକି ସେ ସବୁ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହି କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରାମ ଛଡ଼ାକ୍ଷର ଗୋପାଳ ଅଟର ରାମ କାମ ବି ଯଦି ଏଇ ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣନ୍ତି ଦାନ ମୁଖ୍ୟ ଗତି ଶିଷ୍ଟନ ହଉଛି ପାରଇ। ବାକ୍ତ ସୂତ ମନ୍ତ୍ର ଦଶାକ୍ଷର ଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର କୈବଲ୍ୟ ସାରମ୍। ଷଡ଼ାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ କୈବଳ ଯେ ଦେଇ ଅଟେ ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱରମ୍। ଥିଲେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ନିଜ ଭ୍ରମରେ ଯେ ପରିଶେଷରେ ବଜାଇ। ଉଦାରି କହିବା ନରକ ମଧ୍ୟରୁ ସଦଗୁରୁ ଅଟେ ସେହି। ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଶିଷ୍ୟ ରକ୍ଷା ମତ୍ୟାକୁ ବହେ ଅନ୍ତରେ। ଅଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ସେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲେ ସର୍ବତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପଢ଼ିକି ଗୀତ ଆଗରେ ଶୁଣାଇଲି। ସେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 13 ଜନ୍ମ ଶରଣରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରାମଦାସକୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ମନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିବେ ନୂଆ ହେଇକି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସେମାନେ ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିବ। ଏତକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି କହିବା।